VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या सगळ्या पॅनलाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आमच्या मदीं आज ह्या प्रेसाक उपस्थित आसात आमचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आनंद किरकर, आमचे सिनियर डायरेक्टर रामा गावडे, आमचे सिनियर डायरेक्टर रोहिदास गावडे, आमचे मदीं उपस्थित आसात हेमंत गावडे जे आमचे डायरेक्टर जावन आसात, आमचे मदीं उपस्थित आसात सावित्री मॅडम, तशेंच डायरेक्टर ॲडवोकेट सुषमा गावडे आमचे मदीं उपस्थित आसात। त्याच बरोबर आमचे चिराग हे आमचे इंजिनियर डायरेक्टर उपस्थित आसात। आमच्या बरोबर उपस्थित आसात VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे MD अशोक बाब गावडे, तसेच जनरल मॅनेजर संतोष केरकर। तुमकां खबर आसतलें 30 वर्सां पयलीं VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी स्थापन जाली आनी 30 वर्सांची वाटचाल चालू आसतनाच आमी 2 दीस जो 30 वर्सांचे सेलिब्रेशन्स मनोवपाचे ठरयल्ले आसा आनी त्या निमतान 2 दीस असो बरगत कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा आनी तेची सगळी म्हायती आनी गोंयभर जे आमचे शेअर होल्डर आसा तिंकां ह्या माध्यमांतल्यान निमंत्रण दिवपा खातीर हो प्रेस आयोजीत केल्लो आसा। ही कार्यावळ आमची 29 डिसेंबर आणि 30 डिसेंबर ह्या 2 दिसांक जावपाची आसा। 29 डिसेंबराक आमचे हांगा हेड ऑफिसान बरोबर 9 वरांचेर फ्लॅग होस्टिंग जातले। तितून त्या कार्यावळीक आमचे मदीं उपस्थित आसतले गोंय राज्याचे सहकार मंत्री माननीय सुभाष शिरोडकर, तशेंच आमचे स्थानिक आमदार तशेंच स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंदबाब गावडे, सहकार भारतीचे महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी, तसेच स्थानिक सरपंच हर्षाबाई गावडे ह्या फ्लॅग होस्टिंगाच्या कार्यावळीक उपस्थित आसतले। त्याचबरोबर आमचे सगळे वेलविशर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आमचे स्टाफ ह्या कार्यावळीक उपस्थित रावन ह्या कार्यावळीक शोभा हाडटले। ही फ्लॅग होस्टिंगाची कार्यावळ जाल्या नंतर जी आमची फर्स्ट ब्रँच आसा माड्डोळा, जी 30 वर्सां पयलीं स्थापन जाल्ली, त्या ब्रँचीचे आमी रिन्युवेशन केल्लें आसा आनी त्या रिन्युवेशन केल्ले प्रिमायसिसाचें उद्घाटन जे आमचे मानाधीक मंत्री सुभाष शिरोडकर तशेंच गोविंदबाब गावडे आनी इतर मान्यवर त्या प्रिमायसिसे इनॉग्रेशन बरोबर 10 वरांचेर माड्डोळा जो ग्राउंड आसा तेज्या ऑपोजीट आमची प्रिमायसीस आसा त्या प्रिमायसिसचे उद्घाटन करतले। तेच्या नंतर 10:30 वरांचेर आमची पुजा जातली त्या प्रिमायसिसान आनी तेच्या नंतर सांजचे भजनाचे कार्यक्रम आसतलो। अशे तरेन पयले दिसाचो 29 तारखेक डिसेंबर 2023 हो कार्यक्रम आमी माड्डोळा एरियेन साजरो करपाचो ठरयल्लो आसा। 30 डिसेंबर 2023 बरोबर सांजचे 3 वरांचेर राजीव कला मंदिर फोंडा हांगा आमचो एक सोहळो संपन्न जातलो आनी ह्या सोहळ्याक आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले। त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक ह्या कार्यावळीक उपस्थित आसतले। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, सहकार भारती राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी, कोऑपरेटिव्ह ऑफ रजिस्ट्रार अरविंद बुगडे, चेअरमॅन ऑफ गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक उल्हास फळदेसाय, चेअरपर्सन ऑफ फोंडा म्युनिसिपालिटी रितेश नाईक, तसेच वेलिंग प्रिवो पंचायतीचे सरपंच
हर्षा गावडे ह्या कार्यावळीक माचयेर उपस्थित आसतले आमचे पावणे म्हणून. ही कार्यावळ आमी सादरी करतना आमी जे गोंयभर आमच्यो ज्यो शाखा आसा त्या शाखांतले एक बरो कस्टमर इन सेन्स एक बरो लोनी जेणी आमची लोन टायमार फेड केला, बऱ्यापैकी आमकां बिझनेस दिला त्या लोनीचे. त्याच प्रमाणे आमचे बरे डेपोजिटर प्रत्येक ब्रँचीचो एक असो धरून जवळ जवळ 40 आमचे जे बरे कस्टमर आसा तेंचो आमी सन्मान करपाचे आसा. त्याच प्रोग्राम जातलो त्या वेळार आनी मान्यवरांचे मार्गदर्शन त्या वेळार जातले. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचे शेअर होल्डर, आमचे वेल विशर हिंकां सगळ्यांक उलो मारता. तुम्ही ह्या दोन्ही दिसाच्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन आमकां सहकार्य करचे. ह्या 2 दिसाच्या कार्यावळीक तुम्ही येवचे, मुजरत येवचे अशें आमचे सगळ्या आमचे हितचिंतका कडेन मागता, आमचे शेअर होल्डरा कडेन मागता. तुमकां खबर आसा गेली 30 वर्सां VPK कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी गोंयभर आमच्यो 36 शाखा आसा. जवळ जवळ 240 स्टाफ आमचे ह्या शाखांनी काम करतात आणि बऱ्यापैकी आमी एक गोंयांतली नामवंत सोसायटी म्हणून नांव कमयल्लें आसा. तेजे फुडलें विजन आमचें खूब आसा. सगळ्यांचे शेअर होल्डरांचे सहकार्य आणि आमचे हितचिंतकाचो आशिर्वाद मेळ्ळो जाल्यार आमी निश्चितच गरुड झेप मारपाक कमी रावचे ना. सगळ्यांक परत एकदा ह्या दोनूय दिसाच्या कार्यक्रमाक परत आमंत्रण दिता आणि आमचो एक आढावा घेवपा खातीर VPK सोसायटीचो आमचे MD आसात अशोक बाब गावडे हिंकां विनवणी करता. म्हजें नांव अशोक दत्ता गावडे, बोटनवेले हांगा रावता. हांव ह्या सोसायटीचो MD म्हणून आसा. जेन्ना आमी सोसायटी 30 जून 1993 ह्या दिसा रजिस्टर केली तेन्ना 304 शेअर होल्डर आनी 1,10,000 शेअर कॅपिटल जे जमयलें. तितूंत हांव एक फावंडर मेंबर आशिल्लो आनी हांव पयलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टराचोय मेंबर आशिल्लो. पूण रोखडोच म्हाका एक 2-3 म्हयन्यांनी म्हाका तेणें रिजायन दिवन तिणें म्हणलें तूं मॅनेजर असो म्हणून तूं जबाबदारी घे. सो थंयच्यान हांव मॅनेजर, ताच्या नंतर म्हाजें डेसिग्नेशन जनरल मॅनेजर म्हणून जालें आनी आतां हांव MD म्हणून आसा. ह्या 30 वर्साच्या काळांत चड उतार आमी बरेंच पळयले. पयली ब्रँच आमी जेन्ना घातली ती आमचो पयलींचो सुरवातीचो चेअरमॅन आमचो चीफ प्रमोटर सुर्या गावडे हांच्या ल्हानशा घरांत घातली. थंय आमी ताका एका रुमाक 500 रुपया रेंट अशें दिताले. ताच्या नंतर रोखडीच ती ब्रँच आमी मार्दोळ हांगसर हाडली सिटीन अशें म्हणून, ते मार्दोळच्या टावनान, आनी ती रेंटाक जाली. म्हणून रोखडीच आमी एक नवो प्लॉट घेतलो, फ्लॅट घेतलो, थंय ऑफिस घेतलें, परचेस केलें आनी आमचे ओन प्रिमायसीस जाली. अशें करता दुसरी ब्रँच आमी 6 फेब्रुवारी 2095 कुट्टी हवेली हांगसर घातली. जेन्ना आमची सुरवातीची एरिया ऑफ ऑपरेशन फक्त वेलिंग कुंकळे म्हूण आशिल्लें, म्हणून नांव सुद्दां तशेंच पडलें तें VPK. ताच्या नंतर रोखडेच 95 आमची एरिया ऑपरेशन फोंडा तालुका पर्यंत व्हेली आनी दुसरी ब्रँच आमी कुट्टी हवेली घातली. ताच्या नंतर रोखडेच तिसऱ्या वर्सा अशें म्हणजे 96 आमी ऑक्टोबराक रोखड्योच चिंबल इसवाडी तालुक्याक एक ब्रँच घातली आनी पाळये बिचोली तालुक्याक. अशें करून ऑल गोवा आमचें एरिया ऑपरेशन जालें. अशें करता करता आमच्यो ब्रँची 36 ब्रँचीस पर्यंत पावल्यो. मदल्या सुरवातेक आमकां फक्त लोन दिवपाची लिमीट 10,000 आशिल्ली. एका मेंबराक फक्त आमी 10,000 अशें दिताले. ताच्या नंतर 10,000 वयल्यान आमचे 35,000, 50,000, 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 15 लाख, 25 लाख आनी 60 लाख पर्यंत अशी मोजाल मारली आमची. अशें आमचो हो आढावो वाडत रावलो. आतां सोसायटी म्हटल्यार डेमोक्रेटीक प्रिंसिपल आसात, ताका इलेक्शन आसा, हें आसा, तें आसा. अशें करता करता आमचे पयले 3 वर्सां इलेक्शन जालें. पयलो चेअरमॅन आमचो सुर्या गावडे आशिल्लो. दुसरे 3 वर्सांक मधुकर कुंकळकर चेअरमॅन जालो. ताच्या नंतर परत सुर्या गावडे चेअरमॅन जाले. ताच्या नंतर थोडे काळ आमचो हिरू खेडेकर चेअरमॅन जाले आनी आतां ह्या लेटेस्ट टर्माक आमचे मदीं आसात ते दुर्गादास गावडे चेअरमॅन आसात. जे 304 शेअर होल्डर आशिल्ले हितूंक सुरवाती पासून डायरेक्टर आमचो एक आज येवना तो हिरू खेडेकर आसा. पूण हांगसर जे आसात तितूंतले प्रमोटर मेंबर आसात. ते सायडीक आमचे सुरवातीक रोहिदास गावडे आसात, ते प्रमोटर मेंबर 304 मेंबरांतले. रामा गावडे आसात, ते प्रमोटर मेंबर 304 मेंबरांतले. आमचे सद्याचे चेअरमॅन दुर्गादास गावडे ते प्रमोटर मेंबर 304 मेंबराचे.
आमच्या हांगासर चिराग गावडे आसात, त्यांचे सुरवातीचे फादर आनी तेंचे आई आनी बाबा दोगांय प्रोमोटर्स मेंबर. ताच्या नंतर फाटल्यान सावित्री वेलिंगकर आसा, तिचे घरकार रामदास वेलिंगकर हे सुरवातीचे प्रोमोटर मेंबर आनी पयले बोर्ड ऑफ डायरेक्टराचे मेंबर अशे आसात. आनी फक्त वेलिंग किंवा कुंकळे एरिया असल्या कारणान सगळे प्रोमोटर मेंबर हांगासरल्यानच झाले. ताच्या नंतर आमची एरिया वाडली, डायरेक्टरूय भायर पावले थोडे. सूर्यकांत गावडे म्हणून आमचे फोंडाचे जाले, दिना बांदोडकर चिंबलचे जाले, इवन आनंद केरकर जरी हांगा असले जाल्यार चिंबल तालिगांव रावतात, अशे भायरूय पावले आनी आमची ही वाड जायत रावली. ह्या 30 वर्साच्या काळात सोसायटीन 26 वर्सां प्रॉफिट केली. फक्त फाटलो मदले 2-3 वर्सां 4 वर्सांचो आमकां फरक थोडे कोवीड आनी हें अशें लागून जाल्यार आमकां जालो, जाल्यार 26 वर्सां प्रॉफिट केली. 23 वर्सां डिविडंड डिक्लेअर केलो आनी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अशें म्हणलें न्ही जाल्यार 33 जाणांनी ह्या सोसायटीक डायरेक्टर म्हणून रिप्रेझेंटेशन केलां. एके फावटी अशें न्ही, आउट ऑफ दॅट 4 जाणांनी चेअरमॅनशीपूय हें केल्या. बाकीचे विशय आसात. तेन्ना मागीर एक सुरवातीक आमी अशें 2003 एक वेगळें विजन दवरलेलें. आमी ग्रो जाताले आनी लोकांचो विश्वास क्रिएट जावपाक लागलो. आमी एक सोसायटीचे 100 कोटी डेपॉझीट करप अशें विजन केल्लें आमी 2010 आनी हें खरें म्हणल्यार हें तें विजन 2010 आमचें तें कंप्लीट जालें. सो आमची पयली एमॉंग द अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी इन गोवा, आमची विपिका अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी ही फर्स्ट अशी आसात जिणी 100 कोटी डेपॉझीट टार्गेट पूर्ण केला.